کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا آج گئی سونی ہے کیوں رضا آج گئی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے مچانے والے کیوں رضا آج گئی سونی ہے کیوں رضا آج گئی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے حضور مفتی غلام محمد صاحب اللہ نے اسی لیے لوگ چلا رہے ہیں، ہمارا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، ہم دیوانے لوگ ہیں۔ تو اب آئیے حضرت علامہ مولانا رفیق صاحب قبلہ ہدوی جو مینگلور سے تشریف لائے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں کہ حضرت آئے اور اپنا خطاب نایاب ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اس منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، سادات اعظام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور اس 7 سالہ عرس رضوی کو سننے اور اس میں شرکت کرنے کے لیے دور دراز سے آئے ہوئے نوجوانان ملت اسلامیہ، بزرگان دین، میں سب سے پہلے اپنی عطا دل کے گہرائیوں سے قائد اہل سنت مصطفیٰ شریف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ سرزمین کرناٹک سے یہاں اس میں شرکت کرنے اور پھر خطاب کیا ہم اس دور دراز زمین سے، سرزمین کولار سے میں صرف اور صرف اس مقصد کے تحت آیا کہ یہاں شرکت کر لوں اور اکابرین سے ان کی جوتیاں سیدھی کر لوں۔ خطاب کرنے یا تو تقریر کرنے نہیں آیا۔ اور میں بتاؤں کہ سرزمین کرناٹک کی وہ زمین، کل حضور تاج الدین بابا علیہ رحمت رضوان کی تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں مقدمے میں ہی لکھا گیا تھا کہ حضور تاج الدین ناگپور علیہ رحمت و رضوان کا ایک اٹوٹ رشتہ سرزمین کولار سے۔ حضور تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کا ددیال اور حضور بابا فخر الدین پنگونڈا شریف جو سرزمین کولار کے ایک عظیم الشان بزرگ ہیں، الحمدللہ جد امجد کا رشتہ اس ناگپور سے کولار کا بہت گہرا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس رشتے کو ہمیشہ برقرار رکھے اور اس ناگپور کا جو بھی فیضان ہے ہمارے سرزمین کولار پر بھی برسے۔ یہی اور ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت بہت جلدی جا رہا ہے، کہ عموماً سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رضوان کا فیض پورے ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک پہنچا۔ عموماً یہ بات مخفی ہے لوگوں سے کہ سرزمین ملبار جو کیرل کہلاتا ہے وہاں سرکار امام احمد رضا خان کا فیض وہاں نہیں پہنچا، وہاں حضرت کے تلامذہ نہیں، حضرت کے خلفاء نہیں۔ یہ تاریخ سے جو واقف ہیں وہ تمام اکابرین اہل سنت جانتے ہیں کہ سرزمین ملبار وہ علاقہ ہے جہاں ہمیشہ اردو سے نابلد ہونے کی وجہ سے اکابرین اہل سنت کا عروج وہاں کم ہوا، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جب
यहाँ वहाबियत और चारों तरफ से फितने उठ रहे थे, उस वक्त वहाबियत केरला की सरजमीन में भी पहुंची। उसको दबाने वाले हुजूर शेखुल कमालात अबू सआदात शिहाबुद्दीन अहमद कोया सालियाती मलबारी हुजूर सरकार आला हजरत के शागिर्द रशीद और खलीफे आदम। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन मलबार, सरजमीन केरला में जो सुन्नियत और सुन्नियत की जो लहलहाती और सरसद व शादाबी है, वो सिर्फ और सिर्फ शेखुल कमालात शिहाबुद्दीन अहमद कोया सालियाती की खिदमात है और कुछ नहीं। और ये बरेली का फैजान, ये बरेली का फैजान है कि सरजमीन मलबार में भी, सरजमीन केरल में भी आज सुन्नियत बड़ी लहलहाती, आज जो भी खिदमात है उलमाए अकाबिरीन की, और वहाँ की जितने उलमाए कराम हैं अकाबिर से लेकर असागिर तमाम हुजूर शिहाबुद्दीन अहमद कोया सालियाती के शागिर्द है। आज उसी तंजीम की तहरीक और उसी तहरीक की सरपरस्ती करते हैं शेखुल जामिया अली कुट्टी मुसलियार और सैयदुल उलमा जिफरी मुत्तु कोया तंगल, और ऐसे तमाम अकाबिरीन हुजूर शमसुल उलमा के शागिर्द हैं। हुजूर शमसुल उलमा शिहाबुद्दीन अहमद कोया सालियाती के शागिर्द रशीद है, और हुजूर शिहाबुद्दीन अहमद कोया सालियाती हुजूर सरकार आला हजरत के शागिर्द हैं। यही फैजान मलबार में भी जारी है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब्बे कदीर ये शिमाल और ये जुनूब का के दरमियान जो पर्दे हैं इसको अल्लाह तबारक तआला हटा दे, और ये रिश्ता हमेशा बरकरार रहे, और बरेली का फैजान, शिमाल का फैजान सरजमीन मलबार में भी, सरजमीन दक्कन में भी पहुंचे, और अल्हम्दुलिल्लाह यही सुन्नियत और यही जज्बा वहाँ के मुसलमानों में भी पैदा हो। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब्बे कदीर हमारे सीनों को हुजूर फातिह बरेली के मोहब्बत से सरशार फरमाए, हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के दीन पर हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत, आपने महसूस किया होगा कि केरला की सरजमीन पर शेखुल मशाइख वो भी खलीफा आला हज़रत, सुभान अल्लाह तआला, ये बात इनके ज़बान से आपने सुनी तो आपको यकीन कामिल हासिल हो गया। हम अगर कहते हैं तो बाज़ ज़हनों में ये शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि शायद ये अक़ीदत की बुनियाद पे कह रहे हैं, लेकिन बात यही है कि मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा, मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। अफ्रीका की तपती हुई जो रेत है वहाँ भी आला हज़रत का पैगाम नजर आता है। अमेरिका है, वेस्ट इंडीज के जज़ायर है, ट्रिनिडाड, टोबैगो, जमैका, सूरीनाम, इन जज़ायर में भी आज जो सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हैं वो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात पर ही अमल करने वाले हैं। आप फार ईस्ट में चले जाएं जहाँ पर बर्रे सगीर के लोग बसते हैं, हांगकांग, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ तक फ़िक्र रज़ा पहुँचा फिर पहुँची हुई है और पैगाम रज़ा पहुँचा हुआ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये हज़रत अल्लामा मौलाना रफ़ीक हुदवी साहब, ये वो शख्सियत है, नौजवान आलिम दीन है। आप महसूस कर रहे होंगे कि 2, 4, 8 हमारे नौजवान उलमा नज़र आ रहे हैं। ये बहुत काबिल लोग हैं। इन्होंने आला हज़रत की सवाने हयात मलयालम और कन्नड़ दोनों ज़बानों में ट्रांसलेशन की है। वाह वाह, जी हाँ, तो हम हमारे जो टीम के जो मेंबरान है वो चंदे आफ्ताब और चंदे महताब है, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। हाँ, कोई इसको मसलन टेक इट फॉर ग्रांटेड जिसको कहते हैं, हल्का न समझे। अल्हम्दुलिल्लाह उम्र अगरचे हमारे इन उलमा की कम है, मौलाना जावेद अंबर साहब चले गए और हमारे दीगर खुतबा जो दिल्ली से और दूसरे इलाकों से तशरीफ लाए हुए हैं, सादी साहब भी माशाल्लाह कल बयान कर गए। तो ये नौजवान उलमा की एक टीम है और अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो सच्ची तालीमात है वो लोगों तक पहुँचाने की हमने कमर हिम्मत बांध रखी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिला आगे और दराज होगा हज़रात के ताउन से। वक्त हमारा नमाज असर का हुआ चाहता है। मुझे ऐलान ये करना है कि असर की नमाज से फरागत के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर
शहजादे कमर मिल्लत शहजादे आला हज़रत अल्लामा मौलाना उमर रज़ा खान साहब क़िबला का नूरानी खिताब होने जा रहा है। आप तमामी हज़रात से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इधर उधर टहलने के बजाय नमाज असर में शिरकत करें और असर के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक नात शरीफ होगी बुलबुल बाग़ मदीना मौलाना मूसा रज़ा साहब, या अगर वो ना हो तो हज़रत शायर अहले सुन्नत जनाब सलीम रज़ा साहब, दोनों में से कोई एक कलाम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद हज़रत का स्ट्रेट अवे बयान शुरू हो जाएगा। लिहाजा अब आप हज़रात में से जिनको वज़ू बनाने की हाजत है वो दाहिनी तरफ तशरीफ़ ले जाए, वज़ू बना लें। इंशाअल्लाह तबारक तआला अज़ान होगी, उसके बाद 15 मिनट के बाद ठीक पौने काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। अब काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे। ठीक होना मेरा साथ तुम पे करोड़ों दुरो, ठीक होना मेरा साथ तुम पे करोड़ों दुरो, ठीक होना मेरा